उमरकोट निकटस्थ दुर्गागुड़ार चाष जमीरू कुंभीर छुआ उद्धार। नवरंगपुर जिला उमरकोट निकटस्थ दुर्गागुड़ा ग्रामर भागी सेठी चाष जमी आज सकाळु काम चलता समय हठात एक छोट कुंभीर छुआ उपरे नजर पड़ता। बास्केल नदी निकट में जमी ट्राक्टर ड्राइवर प्रथमे कुंभीर छुआटी देखा पाई। यापर से तुरंत जमी मालिक भागी सेठी खबर देते। सूचना पाइबा परे भागी सेठी परामर्श क्रमे कुंभीर छुआटी सेठारु उद्धार करा। खबर पाई वन विभाग कर्मचारी माने तुरंत घटनास्थल में पहुंची कुंभीर छुआटी निज हेफाजत को नहीं। वन विभाग पक्षर कुंभीर छुआटी सुरक्षित भाव स्थानीय प्राणी चिकित्सालय को अणाଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି। ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ନିରାପଦ ଖୋଲା ଜଳାଶୟରେ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖାଯାଇ ନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବେ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି। ଚାଷ ଜମିରେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ମିଳିଥିବାରୁ ଆଖପାଖରେ କେଉଁଠି ତା ମା କୁମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ନଦୀ କୂଳିଆ ଏବଂ ଚାଷ ଜମିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟରୁ ଅଭିଷେକ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜୟପୁର ବ୍ରେକିଂ।